बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के देखने सुनने वालों को हाफिज अहमद अब्दुल्ला अस्सलाम। नादरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नादरीन, बात करते हैं मौसम नकवी साहब की, जो कि सिटी 42 न्यूज़ के वो फाउंडर भी हैं, CEO भी हैं और पंजाब के वज़ीर आला नायब वज़ीर आला रह चुके हैं। और उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी हैं और एशिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम पाकिस्तान के वो इस वक्त PCB के चेयरमैन हैं। हाल ही के अंदर उन्होंने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान जिस सिस्टम के अंदर हम इस वक्त रह रहे हैं, यानी जिस हालात के अंदर अब हम रह रहे हैं, ये कोलैप्स हो चुका है, तबाह हो चुका है, खराब हो चुका है। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। अच्छा, इस स्टेटमेंट के साथ उन्होंने 2 अपनी स्टेटमेंट और भी दी है जो इससे मिलती जुलती है और उन्होंने ये कहा है कि आप ई कॉमर्स, वो इस वक्त ई कॉमर्स के सामने खिताब दे रहे थे चैम्बर के सामने, तो आप अगले 10 साल भी यही होंगे और हमसे सवाल करेंगे और हमसे इसका जवाब तलब करेंगे, तो आपको जवाब फिर यही मिलेगा जो इस वक्त मैं दे। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है। उन्होंने फिर तीसरी स्टेटमेंट अपनी दी और बहुत अहम दिन में कहा कि पाकिस्तान की अवाम जो नौजवान है, अगर आप उनको मेरिट पे 2,000 रुपये देते हैं और साथ उनको लैपटॉप देते हैं तो ये मसले का हल नहीं है। नौजवान बेरोजगार है, उनकी तरफ सोचना चाहिए। अगर वो नौजवान रोड के ऊपर आ गया, जिस तरह बाकी मुल्कों में आया है, रोड के ऊपर आ गया तो ये सारी बात उलट के रख देगा। कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे? नहीं। उनसे पूछे तो सही उनको चाहिए क्या है। वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अपना निजाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए। कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। यानी कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो उलट के रखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जो 2,000 रुपये की इन्होंने बात की है, ये इन्होंने पंजाब हुकूमत की तरफ इशारा किया है कि मरियम औरंगजेब साहबा जो सीनियर वजीर है पंजाब की, जनाबे वाला उनकी तरफ से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा था कि हम हर तनख्वाहदार तबके जिनकी तनख्वाहें 1,50,000 से कम है, हम उनको 2,000 रुपये देंगे। ये उनकी तरफ इशारा। और लैपटॉप आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून का एक वहद, एक स्कीम है नौजवानों को खुश करने के लिए कि उनको लैपटॉप दिए जाते हैं। मैंने भी जनाब जब वजीर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, वजीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब थे, तो मुझे अभी लैपटॉप मिला था और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैंने बहुत अपने काम लिए। यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसियों से, गवर्नमेंट की स्कीमों से बंदे को फायदा उठाना चाहिए, ठीक है, लेकिन इख्तलाफात अपनी जगह पे। अच्छा, इस स्टेटमेंट के बाद DGISP जनाब अहमद शरीफ चौधरी साहब की कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस का उनका जो मौजू होता है वो होता है बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के हालात पे। आजाद कश्मीर के हालात में उन्होंने इतना तबसरा नहीं किया और उन्होंने उस पर अभी बात नहीं की है, लेकिन मौसम नकवी साहब की स्टेटमेंट पे मुख्तलिफ जो सहाफी बैठे थे उन्होंने सवाल उठाए कि जी आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने इस तरह के सवालात किए हैं और सवालात का जवाब उन्होंने DGISP साहब से मांगा, तो DG साहब ने बड़ा प्यारा जवाब, उन्होंने कहा कि ये उनका एक जहनी सियासी बयानिया है, हम इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। अच्छा जी, अब उनका बयानिया देख के उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि जी 72 साल से आप कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली की आप जो रिकॉर्ड आप चेक कर लें, खानदान विरासत चलती आ रही है। ये 1973 से ये असेंबलीज जो सी हैं वहाँ पे वही पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि बाकी है सूबों में। इन असेंबलियों की लिस्टें निकाल लें, वही लोग हैं, वही खानजादे हैं, वही नवाबजादे हैं, वही ख़ानदान है, वही रिलीजियस पार्टीज़ हैं, उनके वही नाम हैं, वही जीतते आ रहे हैं, या वो जीतते हैं या उनके ख़ानदान वाले या भाई या बाप या वालिद या बहन या वही है, उन्हीं को वोट दे रहे हैं। खानदान ये सियासत चलती आ रही है, तो जब तक ये निज़ाम खत्म नहीं होगा तब तक जो वो हमारा जो रियासत का जो मवाद है या आईना है, हमारा आइन कानून जो कहता है वो इस वक्त अपनी लाइन में नहीं है।
یعنی کہ یہ وہی حکومت ہے، یہ وہی گورنمنٹ ہے، یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جس کے قائد اور جس کے سینئر رہنما کہتے رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تجربہ کار لوگ موجود ہیں جو اس ملک کو ڈیفائڈ ہونے سے بچائیں گے۔ آپ ہی کے تجربہ کار نے یہ وعدے کر دیا ہے کہ جی پاکستان کا جو اس وقت سسٹم ہے وہ کلیپ کر چکا ہے۔ اب اس بیانیے کو لے کے سیاسی جماعتوں میں ہلچل شروع ہے اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی ہے کہ اب اس بیان کو کس طریقے سے عوام کو جو ہے وہ بے وقوف بنایا جائے، اس بیان کو کس طریقے سے تبدیل کیا جائے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں جب بھی بیانیے کے بعد فوراً دوسرا بیانیہ وہی بندہ دے رہا ہو تو سمجھ جائیں گے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ناظرین اس بیانیے کے بعد پاکستانی عوام جو نوجوان ہے ان کو ایک پیغام تو محسن نقوی کی طرف سے لازمی گیا ہے کہ آپ کوکروچ کی طرح ہے اور اگر یہ نوجوان روڈ پہ آ گیا تو اسے بڑا ٹک الٹ کے رکھ دے گا، یعنی کہ انہوں نے آپ کو چارہ دیا ہے کہ آپ کو اب اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، اپنے حق کے لیے آپ کو باہر آنا ہے۔ آزاد کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ سیاسی سرگرمیاں وہاں پہ جاری ہیں، الیکشن ہونے جا رہی ہیں، لیکن الیکشن والی کمپنی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو حالات سے کوئی تعلق نہیں۔ راولہ کوٹ کے اندر اس وقت حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ دوسرا، بلوچستان میں دہشت گردی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے اور افغانستان کی طرف سے طالبان کی طرف سے آئے ہر روز جو وہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے۔ پنجاب سندھ کے اندر مہنگائی کا طوفان ہے، وہاں پہ بارش کی وجہ سے روڈوں کا برا حال ہے، اور ہمارے جو پنجاب کے گزرا ہیں وہ اپنی کارکردگی سے عوام قبول میں نہیں کر سکے۔ انہوں نے اپنے چمچے بٹھائے ہوئے ہیں، اپنے صحافی بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ ان کی کارکردگی عوام کے سامنے لاتے ہیں، یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ خود اتنے مصروف ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکے۔ سندھ حکومت، پنجاب کی جو حکومت ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نکلی ہوئی ہے، ان کا عوام کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اور کے پی کی حکومت کی بات کریں، ہفتہ ہو گیا ہے کوئی ان کی کوئی خبر نہیں آ رہی کہ کے پی کے حالات کیسے ہیں، کون سا نیا منصوبہ بنایا گیا ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ اور وہاں پہ جو ہے وہ حکومت جلسے کی نام پہ نکلی ہوئی ہے کہ 5 اگست کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ سیمی فائنل کال ہے۔ میں یہ آپ کو واضح کرتا چلوں کہ انقلاب جب بھی آتا ہے سیاسی جماعت لے کے نہیں آتی، اس ملک کی عوام، ملک کی جو نوجوان نسل ہے وہ انقلاب لے کے آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بنگلہ دیش کے اندر، نیپال کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، سری لنکا کے اندر اور انڈیا کے اندر جس طرح انقلاب آیا ہے، اور یہ انقلاب نوجوان جو ہے انقلاب لے کے آئے ہیں، کوئی سیاسی جماعت لے کے نہیں گئی ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک لیڈرشپ جماعت بنی سی نوجوانوں کی، بھارت کے اندر سی جے پی بنی ہے کوکروچ جنتا پارٹی کے نام سے، لیکن ان کو ہم بظاہر میں سیاسی جماعت نہیں کہیں گے، ہم تنظیم کہہ سکتے ہیں۔ سیاسی جماعت ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ انہوں نے انقلاب لائے اور انہوں نے جو اپنے مطالبات پورے کروائے۔ پاکستان کے لیے بھی وقت ہے، لیکن پاکستان کو ڈرا اتنا دیا ہے کہ اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے، وہ کیسے بلا؟ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، ان پہ اسٹریٹ فائرنگ کی جاتی ہے۔ آزاد کشمیر میں ہوئی، 26 نومبر کو اسلام آباد میں ہوئی، یہ سب کو پتہ ہے، اور 9 مئی ہوا یہ بھی سب کو علم ہے، کس نے کروایا کیسے ہوا۔ ٹھیک ہے، اب شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں نواز شریف کے بعد۔ جب نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے شاہد خاقان عباسی جو اس وقت وزیر پیٹرولیم تھے، ان کو وزیر اعظم کا عہدہ سونپا گیا۔ تو انہوں کا گزشتہ روز پہلے ایک بیان آیا، انہوں نے اس بیان کے اندر واضح کیا کہ ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ خاندانی حکومتیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تب ختم ہوگا جب آپ ووٹ چوری ہونے سے بچیں گے، یعنی کہ جو الیکشن چوری ہوتا ہے فارم 47 کا یہ جو معاملہ ہے یہ ختم ہوگا تو ہی وہ مورثی سیاست جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچے گی، پتہ لگے گا کہ عوام نے کس کو چنا ہے کس کو نہیں چنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ فارم 47 فارم 45 کا جو عوام کو نہیں پتا تھا جب تک عمران خان نے انٹروڈیوس نہیں کروایا تھا، کسی کو علم نہیں تھا، اور جیسے ہم نے اپنے بنتے آ رہے تھے ان کو پرواہ نہیں تھی۔ جب سے فارم 47 فارم 45 کا عوام کو پتہ چلا ہے تب سے اب تک جو ہے وہ یہ بے نقاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جب تک یہ نہیں ختم ہوگا تو موروثی سیاست جو ہے وہ اپنے اختتام کا نہیں پہنچے گی۔ میں بتاتا چلوں 2018 کے اندر بھی اسی طرح موروثی سیاست کو لایا گیا، عمران خان کو لایا گیا تھا۔ لانا کس کو تھا؟ حامد میر صاحب جو ہے وہ سیدھے صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ انکشاف کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو لایا اس لیے گیا کہ ان کو لانا نہیں تھا۔
लाना किसको था? लाना था जनाब नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को लाना था, लेकिन वो हालात उस वक्त ऐसे थे, समझौता नहीं हो रहा था दोनों भाइयों के दरमियान, तो इसलिए इमरान खान को लाया गया। लेकिन इमरान खान ने भी अपने 3 साल डट के मेहनत की, उसने अवाम को रिलीफ जितना देना था दिया। उन्होंने जितनी गुलामी में जाना था वो गए भी हैं, और उन्होंने अपनी वोट बैंक जो उनका है, उन्होंने जो अपनी मकबूलियत है वो जाहिर करने की कोशिश की है, उसको मजबूत किया कि आने वाले नए इंतखाबात में उनकी जमात नए जोश और जज्बे के साथ मैदान में आए, और ये कामयाब होता नजर आया है और अब नजर आ रहा है। लेकिन हमारा मौजूद सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट का है, ये बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, ये जितनी मर्जी लंबी आप बात कहते चले जाएं ये बात खत्म नहीं होगी। लेकिन मोहसिन नकवी के बयान के बाद अभी इनको चाहिए, मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो हुकूमत कर रही है, इनको चाहिए कि अपनी हुकूमत को जब छोड़ कर रिजाइन दे के बाहर आ जाए। बेसिकली इनकी हुकूमत बनती नहीं है, बनती इनकी है आईन और कानून के मुताबिक जिनकी अक्सरियत है। अब अक्सरियत इस वक्त आजाद उम्मीदवारों की है जो पीटीआई की तरफ से कैंडिडेट थे, उनकी अक्सरियत है। सारी सियासी जमातों को एक जगह इकट्ठा होना लाजमी है, चाहे वो कौमी असम्बली में हो जाए, सूबाई में हो जाए या सदर हाउस के अंदर इकट्ठे हो जाए। सारी सियासी जमातों को एक जगह इकट्ठा होना लाजमी है अगर उन्हें पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, वरना ये बयानबाजी चलती रहेगी। आजाद कश्मीर के अंदर आपने देखा है किस तरह, या देखें किस तरह आजाद कश्मीर के अंदर ये आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और के अंदर मिल रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। पीपल पार्टी नून लीग और अवाम के सामने ये मुखालफत करते आ रहे हैं एक दूसरे की। अवाम को किस तरह बेवकूफ बनाया जाए, अगर अवाम इस पर भी नहीं निकलती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये कौम नहीं है। क्योंकि कौमें बनती है इनकलाब आने से, जदोजहद करने से, अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने से, अपने मुस्तकबिल के लिए निकलने से, अपना हक लेने से कौम बनती है। लेकिन जिस कौम को डरा धमका के घरों में बैठा दिया जाए फिर उसको कौम नहीं कहते, उसको बोतली कहते हैं। और ये हमारे नौजवान सोशल मीडिया से अगर बाहर आए और अवाम रोड के ऊपर निकले अपने हक के लिए आए तो उनको खामोश करवा दिया जाता है, जो पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहते हैं। तो जाहिर है 1973 का आइन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, आर्टिकल 65 की बातें हो रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात है, अगर आने वाले नए इंतखाबात के अंदर एक नई सियासी जमात अगर अपने अरूज को पहुंचती है तो वो सियासी जमात होगी तो वाकई ही इनकलाब लाना चाहती है। लेकिन जब तक अगर ये मौरूसी सियासत खत्म करना चाहते हैं तो इससे पहले इनको 45-47 का मामला खत्म करना होगा। तो देखना यह है कि मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट और DGISPR की कॉन्फ्रेंस से हुकूमत अगस्त के अंदर, जो अहम ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने दे रहा हूँ, अगस्त के अंदर अदालत में इंतखाबात के बाद पंजाब KP के पंचकुला और मैसेज के अंदर असम्बलियों के अंदर इजलास बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बहस होगी और एक नया अमल निकाला जाएगा। जी नाज़रीन, आज का ब्लॉग सिर्फ हमारा इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगले ब्लॉग में।